Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rizka Asapetsila. Kali ini saya akan membuat video proofreading Writing Tas 2 IELTS ya. Ini ada teman saya yang ingin di proofread tulisannya. Jadi saya mengacu pada, saya bukan examiner ya, saya hanya learner ya, belajar. Jadi saya mengacu pada beberapa contoh dan buku pegangan yang saya gunakan untuk belajar. Oke. Di sini pertama, uh, the working week should be shorter and workers should have a longer weekend. Do you agree or disagree? Oke, ini pertanyaannya adalah agree or disagree. Nah, bagaimana kita seharusnya menjawab kalau kita mendapatkan soal seperti ini? Nah, sebelum kita membahas kerjaan dari teman saya, mari kita melihat dulu contoh agree or disagree. Oke, di sebelah kiri ya, yang ini adalah contoh di buku ya, Writing Band 8 to 9 yang ini kerjaan teman saya yang sebelah kanan. Oke, kita lihat dulu ya, kita lihat contoh band 9 ini. Oke, kita analisis ya. Jadi cara belajar yang benar adalah kita menganalisis contoh band yang tinggi ya. Kita teliti itu ya, formatnya bagaimana, cara menjawabnya bagaimana, kefokusannya bagaimana. Oke. Some people believe that people have the right to university education and government should make it free no matter what their financial background. To what extent do you agree or disagree? Jadi di sini ya, di sini ada pendapat bahwa seharusnya masyarakat itu mendapatkan pendidikan gratis, higher education di university education tanpa melihat dia kaya atau miskin gitulah ya. To what extent do you agree or disagree? Ya. Kita perhatikan di sini ada 4 paragraf ya. Paragraf 1, 2, 3, 4. Kita identifikasi. Isinya. It is true that some people argue for the universal right to free university education. Nah, ini adalah ya kalimat pertama. Kalimat pertama adalah dia memparafrase soalnya ya. Dia memparafrase summary dari soal. It is true that some people argue for the universal right to free university education. Makna yang terkandung dalam kalimat pertama ini adalah sama dengan summary di sini. Nah, setelah itu, kalimat yang kedua, while I accept that this may suit many people, I believe that it is impractical for governments to implement such a policy. Nah, di sini sudah eh kita positioningnya ya. Kita posisinya agree atau disagree di kalimat kedua pada paragraf 1 sudah terlihat. Ya, sudah sangat terlihat posisi kita di mana. Jadi, dia tuh lebih ke disagree ya. While I accept that this may suit many people. Jadi dia paham bahwa pendapat ini mungkin cocok untuk beberapa orang ya. I believe di sini boleh pakai boleh pakai personal. Karena memang pertanyaannya to what extent do you agree or disagree? Karena ada beberapa soal yang kita itu disarankan tidak menggunakan personal style, tapi impersonal style. Nah, di sini kita boleh pakai karena memang yang ditanya kita ya. Jadi untuk paragraf 1 berdasarkan analisis ya, isinya apa? Isinya adalah parafrase summary dari soal dan yang kedua adalah positioning kita, agree atau disagree, ya. Bagus ya ini ya. While I accept that this may suit many people, I believe that it is impractical for governments to implement such a policy. Oke. Sekarang ini masuk di paragraf 1, ya. Ini paragraf kedua biasanya disebut sebagai body paragraf 1. Kita baca secara perlahan-lahan dan kita analisis ya.
On the one hand, it is not a practical dream to expect government authorities to fund higher education for those poorer sections of society with low incomes and no saving. Without such funding, people from poor backgrounds would be unable to attend university. As a result, they would be excluded from many well paid careers as engineers, doctors, and lawyers. Social inequalities would be perpetuated, and society as a whole would suffer since those from low income backgrounds would have no opportunity to develop their talents. For example, of the US, during the struggle for civil rights for blacks and other minorities, shows the folly of denying equal educational opportunity for the poor. Oke, jadi di paragraf satu ini adalah membahas yang ini, ya, membahas point of view kenapa orang-orang menginginkan ya gratis. Nah, ini di sini disebutkan bahwa eh, bagi orang-orang yang miskin ya itu sangat tidak mungkin ya kalau tanpa bantuan government ya mengenyah pendidikan tinggi. Ya. Di sini dijelaskan di paragraf satu. Ya. Di sini kita lihat komposisinya. Di sini disebut it is not a practical dream to expect government authorities. Jadi ini sangat make sense ya, not a practical dream. Jadi bisa government itu melakukan itu, menggratiskan. Tapi di sini disebut untuk poorer sections of society atau with low income and no saving. Ingat ya, dalam menulis kalau kita kita di sini menyebutkan bahwa kita fokus pada poorer sections of society. Nah, harus nyambung. Without such funding, nah di sini kan refers to kalimat sebelumnya ya. Without such funding, people from poorer backgrounds would be unable to attend university. Oke. Jadi ini ada ide ya, satu ide di sini ya, satu ide di sini, kemudian dijelaskan satu kalimat lagi, kemudian dijelaskan resultnya satu kalimat. Nah, jadi tetap fokus. Kemudian ada lagi ide di sini, social inequalities would be perpetuated and society as a whole will suffer since those from low income. Masih ya, masih apa namanya? Konsisten membahas tentang uh, poorer sections of society. Nah, ini alasannya kenapa ya? Ini kan menyebutkan alasan ini. eh, Alasannya nanti risal pertama ini, kemudian risal keduanya ini. Nah, jadi tetap fokus. Nah, sekarang kita ke paragraf ketiga yang biasanya disebut di paragraf kedua. Ya. On the other hand, there would be an enormous strain on government budgets if free access to university were a right for everyone. Nah, ini ngomongin budget. Kemudian berarti ke bawahnya harus ngomongin budget, ya. It at its simplest, people from rich families can afford to pay tuition fees and for their own maintenance during their studies. Di sini kan disebutkan budget. Kalau semua orang itu free, ya. Dijelaskan kalau orang kaya itu yang bisa afford ya. Nah, ini alasan ini. Attendance at university is a privilege, not a right. And if students can afford to pay for their studies, they should do so. Kemudian, in practical term, government cannot pay for the rich as well as the poor. Government are faced with practical decision in how to allocate their finite budgets. Masih nyambung dengan budget di sini ya. Jadi ini for everyone. Nah, ini dijelaskan rich family. Kemudian di sini alokasinya itu yang terbatas. And funding fee higher education for everyone would mean less money to spend on pressing issues such as healthy care or the environment. Jadi di sini pemerintah itu banyak ya alokasi yang harus di spend ya, nggak hanya untuk pendidikan tapi juga untuk healthcare dan environment. Ini alasan ini sangat make sense ya.
Dan pastikan setiap body paragrafnya itu fokus, tidak kemana-mana ya. Kalau di awal paragraf kita ngomongin budget, kita ngomongin eh, right for everyone, berarti ke bawah-bawahnya ya kita ngomongin masalah budget dan eh, apa namanya section of society, ngomongin rich rich family atau poor family gitu ya. Kemudian kita ke paragraf keempat, conclusion. I disagree. Nah, ini kan ini sebenarnya mengulang ini, mengulang yang paragraf satu. Jadi formatnya kalau dapat pertanyaan seperti ini, positioning kita tuh kita jelaskan di paragraf satu dan paragraf 4 ya. I disagree with the view that free higher education should be a right for everyone on society. And funding should be limited to those who otherwise could not afford to attend university. Oke, di sini di conclusion itu nggak boleh ada new information ya, selain yang ada yang udah kita sebutkan di body paragraf satu dan body paragraf 2. Nah, lihat yang ini ya. Ini kan yang ini positioning kita kalau kita disagree, kemudian yang ini funding should be limited. Harusnya dibatasi hanya untuk yang tidak bisa afford to attend university. Ini kan masih sudah disebutkan tadi di paragraf satu ya. Ya, ini kan secara tersirat sudah disebutkan di body paragraf satu ya. Hanya untuk orang-orang yang tidak mampu saja kalau menurut dia gitu ya. Dan kalau yang mau lengkap lagi ini ditambahin lagi ya. Kalau saya menyarankan di conclusion itu berisi ide pokok body paragraf satu dan body paragraf 2. Dan jangan lupa menjawab pertanyaan ini, positioning kita, agree or disagree. Nah, kalau ini kan hanya memparafrase ide pokok di body paragraf satu ya. Should be limited to those who otherwise couldn't afford to attend university. Ini mewakili body paragraf satu. Nah, body paragraf 2-nya bisa ditambahi juga di sini tuh. Misal uh, because the government budget must be allocated to other sections gitu, like healthcare and environment seperti itu. Biar lebih lengkap. Itu ya untuk contoh to what extent do you agree or disagree. Nah, sekarang kita lihat uh, jawaban teman saya itu ya. Nah, ini bisa pakai coret-coretan nggak ya? Kayaknya nggak bisa. Oke. Jadi di sini ya, uh, this essay will explain about the argument of the length period of working in a week. Some people argue that a working week must be shortened in order to obtain a longer weekend. In this case, as a civil servant of government officer that work in educational institution, I posit my point of view to strongly agree with the original statement in two fundamental considerations, the task volatility and the digital transformations era. Oke. Em, Kalau kita mengacu pada contoh ya, ini kurang concise ya, kurang concise atau kurang ringkas, terlalu panjang dan bertele-tele sehingga tidak easy to be followed. Nah, kemudian juga di sini disarankan tidak menggunakan personal experience untuk menjelaskan sesuatu yang umum. Ya, kayak misal ini. Uh, in this case, as a civil servant, nah ini terlalu personal. Nah, ini eh kalau saya menyarankannya jangan ya. Nah, I posit my point lebih baik secara umum ya point of view-nya. Nah, misal this essay will explain about the argument. Kayak ini pengantar seperti ini juga saran saya tidak ya. This essay will explain about the argument itu enggak. Oke.
I posit my point of view to strongly agree. I posit my point of view to strongly agree with the original statement into fundamental considerations. The task for volatility and digital transformation era. Oke, ini masih boleh. Nah, kalau di paragraf satu sudah mention dua fundamental consideration, yaitu volatility dan digital transformation era, ini harusnya nanti menjadi ide pokok di body paragraf satu dan body paragraf 2. Harusnya seperti itu. Kita lihat apakah konsisten. Nah, ini tadi ya, in this case, as a civil servant, ini terlalu personal. Ini juga dibahas di buku ini. Nah, saya eh, tunjukkan ya. Mana ya? Oke, sempat berapa? Sebentar. Saya cari terlebih dahulu. Saya nggak hafal. Nah, yang ini ada ya, most common mistakes students make in writing tas satu atau tas, oh maaf, salah. Sebentar, ini tas satu. Nah, ini ya. Ini ada most common mistakes students make in IELTS writing task 2. Nah, tadi yang terlalu personal. Mana ya? Nah, ini yang nomor 13 ya. Yang nomor 13 ya. In essay, in essays, sebentar, kualik pulpenku. Nah, in essays, no personal opinions in the body paragraph. Sebenarnya bukan ini ya, kalau personal opinion masih boleh karena do you agree or disagree memang ditanya opini kita. Cuma eh use impersonal opinion. Oh, bukan yang ini, bukan yang ini, maaf. Ah, ini yang nomor 14 bukan 13 ya. Itu nomor 14 ya. Nah, global perspective ya. Write your essay from a global perspective. Jangan menggunakan perspektif kita. Misal kita sebagai civil servant, ada lagi yang sebagai civil engineer misal. Tidak ya. Karena memang examinernya kan ya belum tentu dari civil servant atau dari engineer atau dari medis gitu ya. Because the question are asked from a global perspective. Nah, global perspective, no, not a civil servant or government officer perspective ya. Ini dihindari. Terus try to avoid relating the essay question only to your country or your occupation misalnya. It should be about the world in general. If you say traffic in the city is a serious problem when you are traveling down Madison Avenue at the rush hour, it's very specific. Too specific, itu nggak boleh. When people travel down busy streets in urban areas during rush hour. Nah, mending Madison Avenue-nya itu diganti yang lebih apa namanya? Lebih general. Tadi nomor berapa ya contohnya ya? Eh, berarti buku ini. Ini buku di bawah-bawahnya ya. Maaf. Tadi berapa ya? 100 Pak ya. Contohnya yang A ya. Betul yang ini. Oke, kita kembali ke sini ya. Oke. Jadi kita boleh di sini mention eh to fundamental consideration. Jadi kan di sini penulis setuju. Tidak setuju ya? Oh, agree. Oh ya, agree. Dia setuju. Alasannya itu tentang volatility dan digital transformation. Oke, pada paragraf satu kita baca. Concerning the various indicators in assessing individual performance, the initiative for shortening the workdays in a week is necessary. Oke, dia berdasarkan indikator uh, penilaian kepegawaian lah ya ini. Hmm, itu tadi kembali lagi terlalu apa namanya spesifik. The stipulated policy derived from the government, especially in my country. Nah, ini my country ke-14 tadi, ya. Ini dihindari terlalu spesifik. Determines 5 days for work and 2 days for weekend.
If the officer has more weekend compared to previous condition, there are a lot of time and space to accomplish the target and deadlines. Ini jadinya malah kerja juga kan? Nah, ini jadinya malah kerja juga. Jadi dalam task achievement juga examiner itu menilai logis tidaknya jawaban kita. Ya, di sini kan disebutkan kalau dapat eh apa tadi ya? A lot of time, more weekend, ya more weekend, ada banyak waktu untuk eh, melengkapi target dan deadline. Nah, ini kan kerja lagi juga nggak jadi weekend ya. Oke. Jadi nanti bingung right apa examinernya. Dan ini juga tidak ada hubungannya dengan volatility. Volatility itu kan kayak kegembiraan, kebahagiaan gitu ya. Nah, ini sudah tidak konsisten juga ya, sudah mulai tidak konsisten. Terus yang ini, to make it more understandable, it it refers to apa di sini itnya? Mengacu pada apa? Padahal ini kan di awal paragraf. Kalau di awal paragraf itu it harus disebutkan dulu apa gitu ya. I will elaborate with the specific illustration according to my own personal design ini. Terlalu personal lagi. Ini konsisten ya, konsisten terlalu personal. As a lecturer, nah ini lagi, I have to complete three basic obligations simultaneously that consist of teaching activities which are strict schedules, writing and publishing a science article, as well as serving people through community engagement service by adding an or weekend structure beside the weekend. Oke. Ini kurang fokus dan uh, digital transformationnya mana? Ya, tadi kan harapannya kalau sudah disebutkan dua fundamental consideration, kenapa kita agree? Nah, harapannya kan ada di sini, ada di paragraf satu dan dua di paragraf 2, gitu ya. Kemudian in addition, the digital transformation. Oke. Konklusi itu tidak boleh ada new information yang terlalu baru. Bolehnya itu kayak memparafrase ya dari paragraf satu dan 2 seperti ini. Contohnya, in conclusion kan sangat concise ya. Kenapa ini muncul tiba-tiba digital informasi di sini? Bring a lot of benefits, especially enable us completing. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa untuk alasan. Misal di sini, misal kalau mau perbaiki ya, di paragraf satu itu fokus ke seperti ini ya, volatility, kemudian di sini ya, sebentar. Di paragraf satu di sini supaya fokus dan konsisten. Kemudian di paragraf 2 itu tentang digital transformation era. Nah, seperti itu. Misal eh apa ya? Nah, di sini oke, kita coba perbaiki ya, supaya lebih fokus. Saya manut aja ya, manut eh, dengan tulisan yang ini karena dia punya two fundamental considerations yaitu volatility and the digital transformations era. Jadi kita harus stick di situ, konsisten dengan apa yang kita tulis. Misal, hmm, the volatility of tasks in modern gimana? In modern work places uh, makes a shorter apa ya? Working week essential. A volatility of tasks in modern workplace makes itu aku mau tulisannya makes a shorter working week essential. Hmm, kenapa? Itu esensial harus dijelaskan. Misal apa ya? Many
many rules now, misal demand constant adaptation to changing priorities. Priorities untuk apa? Leading to mental ya, yang isu-isu lagi hangat ya. Leading to mental, ya Allah ya Robbi, mental. Ini jarang ngetik ya. Fatigue. The volatility of tasks in modern workplaces makes a shorter working week essential. Many roles now demand constant adaptation to changing priorities, leading to mental fatigue. For example ya, sudah dijelasin, dikasih contoh, for example atau for instance ya. For example, oh, kira- hmm, misal for example, customer service ya dikasih kasih representatif often deal representatif kakean ya often deal with apa ya fluctuating workload workloads due to unpredictable. Kalau customer service itu biasanya kan menerima telepon ya, call volumes or client demand. Nah, by jelaskan reducing by reducing work days. Jadi tetap konsisten by reducing work days. Employees can rest and return employees and return flow. Yes, and return uh to work more apa ya? Refresh. Gini kah ya? Refresh and productive. Hmm. Kita bisa menguatkan pendapat kita, misal hasil studi boleh, tapi nggak usah disebutkan judulnya atau jurnalnya, nggak apa-apa, nggak usah. Lebih ke general aja ya. General studies show, misalnya studies show that shorter weeks improve atau enhance ya, enhance eh, fokus and job satisfaction, misalnya satisfaction, nah, benefiting both workers and employers. Nah, ini kalau mau eh konsisten dengan ini ya. Ini contohnya ya, contoh perbaikannya saya miringkan. Oke. Ya, jadi kayak apa yang kita tulis di sini harus kita pertanggungjawabkan ke belakangnya. Kok saya pakai kata pertanggungjawabkan ya? Kayak di akhirat aja. Ngeri banget ini. The volatility of tasks in modern workplace makes a shorter working week essential. Many roles now demand constant adaptation to changing priorities, leading to mental fatigue. For example, apalagi kan sekarang isu mental health itu lagi hangat ya, bisa kita angkat di sini. For example, customer service representative often deal with fluctuating workloads due to unpredictable call volumes or client demands. By reducing work days, employees jadi kayak tetap inline gitu ya.
Employees can rest and return to work more refreshed and productive. Studies show that shorter weeks enhance focus and job satisfaction, benefiting both workers and employees. Oke, nah, sih kayak saya bedain aja warnanya. Nanti saya kembalikan ke beliau. Oke, sekarang digital era. Ini mau dibawa kemana ya? Oh ya, ini bagus juga sih alasannya digital era karena kan dengan adanya digital atau AI yang kerjaan harusnya lama itu bisa jadi apa namanya lebih cepat gitu ya. Jadi nggak harus 5 hari kerja misal, karena dia setuju nih dari awal. Tapi kalau saya misal mau jawab ini, saya lebih ke langsung ke AI gitu aja. In the AI era gitu. Tapi nggak apa ini coba uh, transformation digital transformations era. Oke. Oke. The digital transformations era uh, has made shorter work weeks, misal work weeks practical. Hmm. Nah, ini bisalah kita arahkan ke AI ya. Automati automation, otomatisasi ya, and AI ya, and AI have reduced have reduced have reduced verb 3 ya, have reduced the time needed ya, needed the time needed for many tasks, misalnya for many tasks, making ya, ini make sense jadinya, making uh, a five, kita boleh pakai kombinasi seperti ini ya, 5 day week unnecessary in many factors. Nah, kita sudah sebutkan many factors loh ya, berarti harus lebih dari satu nanti nyebutinnya. Uh, tadi kita sudah pakai for example ya, for example. Oke, biar nggak repetition pakai for instance ya. For instance. For instance itu bisa bisa taruh tengah juga loh. Nah, misal ini alasannya dulu apa ya? Software software developers. Now, for instance, boleh kayak gini ya. Ini besar ya. Software developers now, for instance, ya dijelaskan use tools like apa ya? Kalau developers kode ya, kode automation misal, ya, which significantly, ingat gunakan variasi adverb supaya tulisan kita lebih outstanding, which significantly shorten developments, itu tulisanku, developments proses atau apa ya, develop proses cycle Terus, oke, short short shortens development cycles. Terus kita tambah lagi, misal shorter Allah Akbar, shorter week also promote promote. Nah, ini tadi yang lagi anget juga, work
life balance. Boleh diangkat di sini. Work life balance. Hmm, crucial in a connected world, misal. Terus mungkin itu ya, mungkin ini. The digital transformations era has made shorter work weeks practical. Automation and AI have reduced the time. Oke, oke. Many factors. Faktor pertama, ya, software developers now, for instance, use tools like code automation, which significantly shorten. Shorter week also promote work-life balance, crucial in connected world. Misal, hmm, hampir sama dengan yang tadi ya. Misal, companies, Allah, companies like kayak Microsoft, misal, which implements perusahaan Microsoft ya ta? Microsoft which implement 4 day work week, ya, reported uh, an increase, misal reported an increase, kenaikan ya, in productivity and quality, misal itu. Ini kalau mau memperbaiki yang ini, ya cu. Oke. Nah, kemudian untuk konklusinya bisa dari sini. Hmm, konklusinya taruh sini ya. Mana ya? In addition. Biasanya kalau konklusi itu dijawabnya bukan in addition ya. Konklusi. Conclusionnya apa? Misal sama dengan ini ya. In conclusion sama dengan contohnya ya. In conclusion disebutkan tadi. I agree with the uh, with the argument that apa ini tadi di atas that uh, ini ya. Hmm, kita copy aja. Nanti kita that working week should be shorter. Oke. Nanti kita cari. Ya, I agree with the argument that working week should be shorter. Should be shorter, gini aja. Be shorter. The, with argument. I agree with the argument. Misal apa ya? Eh, hmm, it is because a shorter work week. Aduh, kayak ini. Shorter work week addresses atau tackles boleh lah ya. Addresses task volatility by, tetap menggunakan tadi di paragraf satu ya, by reducing fatigue and enhance.
productivity. True. Nah, ini tadi because bos. It is because a shorter work week addresses task volatility by reducing fatigue and enhance productivity. Nah, ini kan body paragraf satu ya. Ide pokok body paragraf satu. Nah, sekarang ke ide pokok body paragraf 2 bagaimana kita bisa mengcombine-nya. Through digital era tadi, digital advancement. Boleh kita tulis gini, advancements, making it a practical solution for modern workplace, misal gitu. Nah, ini konklusinya ya. Set, set. Nah, ini. Jadi ini saya berusaha memperbaiki pada paragraf satu, 2, dan 3. Konklusinya. In conclusion, I agree with the argument. It is because a shorter work week addresses task volatility by reducing fatigue and enhance productivity through digital advancement, making it a practical solution for modern workplace. Oke. Nah, baiklah berikut ya. Itu tadi ya, Prof. Read saya writing bab agree or disagree. Nanti saya akan membuat video yang kedua, yaitu tulisan yang kedua masih dengan soal yang sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.